Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syufan dari MelakaFX.com. Sesi mentoring 6 hari bulan 2 tahun 2017. So, apa khabar semua? Okay, so kita di bulan Februari sekarang. Now, macam biasa kita nak tengok apa yang berlaku because this is actually the second week of the month. So, ada major news masa first week, iaitu kita punya FOMC lah, NFP. So what really happened dekat NFP last Friday. Now saya suka jikalau anda mengambil perhatian terhadap news besar yang datang yang ada ketika dia announce ni. Kita sebenarnya tak trade news tetapi kita kena berhati-hati dengan news. Any technical breakout ke chart pattern ke candlestick pattern ke, kalau ada news datang memang kena langgar. Ini adalah reality, satu reality yang saya dah pelajari daripada banyak kesilapan yang saya buat. Saya masuk masa tu very near to the news, so impactnya habis. Kita nampak the bearish engulfing, kita masuk sell without knowing that lagi 5 minit ada news. So please don't make the same mistake. So apa yang kita buat, we don't trade on news. Itu benda pertama yang tuan-tuan kena faham. Saya tak trade on news. Apa yang saya buat ialah saya bagi news tu settle dulu, and then kita akan cari peluang untuk entry selepas daripada news. Okay, when the dust have settled lah. So last week kita punya major event sebenarnya adalah di NFP, yang mana kalau anda perhatikan, wow, okay, dia punya fokus dekat 170, tetapi yang actual data 227,000. Now this is something yang saya rasa sangat spectacular lah kalau dikomparekan dengan last month, iaitu 157. Day 1 pun comes after satu revise 156, forecasted at 170, and suddenly it pop up to 227. But does this data menunjukkan tanda-tanda yang bagus? Okay, let us patah balik pada news tu. Sini. Now ketika itu saya tengah trade lah. Saya nampak kalau anda perhatikan marking yang saya buat dekat sini, ada dua top dekat sini, nampak satu shooting star, and then when the news comes, boom, dia naik. Wow. Then I start to tell myself, wow, this is a very good very good, orang kata apa tu, opportunity untuk buy lah. This is 3 Februari kan. Okay, betul. Okay, very good opportunity to buy dollar, because bila kita nampak sekali imbas, this is good. But tengok dekat sini, average hourly earnings tuan-tuan jatuh daripada forecast 0.3, actual 0.1%, yang mana bulan lepas tu adalah 0.2, revise tu daripada 0.4. So kalau kita ambil 0.1 ni is basically very bad lah. Okay, so apa itu average hourly earnings? Average hourly earnings adalah kadar upah per jam. Okay, kadar upah per jam. So kadar upah per jam ini bagus, bagus sekiranya ia meningkat, tak bagus sekiranya ia menurun dalam kes kita sekarang ni. Now kenapa dia penting? Sebab secara tidak langsung bila gaji meningkat, ia akan menggalakkan pekerja, workers all over US untuk spend lebih. Okay, now cara untuk menggerakkan ekonomi sebenarnya ialah dengan spending. You can't save. Anda tak boleh buat saving. Okay, saving ni kalau anda save untuk beli aset, okay, anda save untuk beli rumah, anda save untuk beli saham, anda save untuk beli gold, contoh any asset lah. Tapi kalau anda save without doing anything to the money, lama kelamaan nilai duit tu akan semakin rendah, akan semakin jatuh. That's why you cannot save. Anda tak boleh menyimpan.
Okay, so the main power that moves the economy is basically the consumer spending. Okay, so bila kadar upah per jam itu meningkat, secara tidak langsung gaji pekerja juga akan meningkat. Bila gaji pekerja akan meningkat, dia akan menggalakkan lebih spending berlaku dalam ekonomi. So this will definitely helps the economy to grow. Okay, so bila data ada macam ni, 0.1 ni, wow, jatuh teruk sebenarnya. Now, ditambahkan lagi teruknya adalah unemployment rate. Okay, unemployment rate ialah kadar pengangguran, 4.8%. So, dia macam main bola lah ni. Ni kira 2-1 lah skor dia. 2 jahat, 1 hero. But this 1 hero ni pun kita nak tengok dia punya breakdown lah. Kita nak tengok dia punya pecahan along with this AHE data. Dan pukul 11 malam tu ada non-manufacturing PMI, iaitu services, pun jatuh juga walaupun tidak banyak. So when we look at the chart, this is what happened. Dollar naik and then pram koyak. Pam, saya dah tidur lah. Okay, of course kalau siapa yang trade dollar index ketika itu, ada divergence kat sini, you guys boleh masuk, and then divergence dekat sini. Saya ingat data yang dia tutup dekat sini, somewhere here. So hari ni dia buka lah ni. Hari ni looks like strong data. Okay, dollar agak kuat, pam naik, very good for dollar. Tapi kita pun tak tahu sampai bila ni. Nak bila faktor Donald Trump dimasukkan dalam equation kita. Okay, kita tengok apa yang berlaku di dalam NFP. Kita pergi dekat bls.gov /news.release/empsit.b.htm. Okay, ini adalah Employment Situation Summary Table B Januari 2017. Total non-farm ni ialah bilangan orang yang bekerja di sektor swasta, di sektor government, tidak campur dengan orang yang bekerja di ladang. So kalau kita tengok non-farm 227, private 237, maksudnya apa? Ada negatif 10 dekat sini. Wow. Kita sentiasa nak tengok government create less jobs. Tetapi kalau boleh kita tak naklah government ni buang orang. Ini contoh, dia boleh jadi lebih bagus sekiranya dia maintain dekat 1 atau 2, 1000 or 2000. Kalau negatif 10 ni maksudnya kali 1000, 10,000 orang yang ni kali 10 kali 100. Sekejap. 227. This is kali if I'm not mistaken, thousands, in thousands, So 227, 227,000, 000 belakang. Sama. Ini 10, 000 belakang. So 10,000. 10,000. So mungkin kontraknya tidak disambung. Mungkin dia orang pekerja kontrak. Mungkin ada setengah sektor yang dibubarkan. Now, tuan-tuan kena ingat, government sekarang ni dipimpin oleh Donald Trump. So mungkin ada jabatan, mungkin ada bahagian yang mana Trump administration rasa benda ni tidak perlu. So layoff akan berlaku. This Donald Trump effect sebenarnya adalah sesuatu yang sangat penting untuk tahun-tahun mendatang, especially orang kata 100 hari pertama dalam pentadbiran Donald Trump. He's going to show his real colours. Even ada setengah state, if I'm not mistaken, California ke mana, dia dah start mencabar Trump punya dipanggil apa nama ni, arahan tu, apa dah apa ni, executive orders. Yes, executive orders. Dia dah start mencabar salah satu daripada executive orders daripada Trump. Even ada juga pakar-pakar ekonomi pun dah start selah Trump, dah start membelasah Trump.
Baru beberapa hari ni. Ha? Even satu yang saya perhatikan dalam TV, saya ingat dalam last 2 or 3 days, salah satu negeri yang termiskin di US ini, yang mana kebanyakannya pekerja ataupun keluarga coal, orang yang melombong coal, biji besi. So diorang tu adalah golongan yang orang kata 97%, 95 atau 97% daripada mereka menyokong Trump. Sebab apa? Sebab salah satu kempen pilihan raya Trump ialah dia kata dia nak kembalikan coal business di state tersebut, yang mana secara ekonominya benda tu adalah sangat mustahil. And everybody knows that. Okay, so this is Trump lah. This is Trump. So Trump effect, kita akan tengok banyak lagi. So saya tak terkejut lah kalau banyak berlaku layoff di government. Okay, one thing yang kita perlu perhatikan ialah professional services. Ini juga tidak begitu cantik. 39,000. Temporary meningkat. This is not good. Okay, temporary ni sementara saja. Apa sektor yang mendadak naik ni? There you go. Goods producing, this is good, 45,000. And this is construction. Construction meningkat kepada 36,000. Mungkin dia orang nak construct wall, so dia orang perlukan lebih ramai pekerja. This wall thing has been discussed, dah lama dah cerita dia, has been center of debate when people are talking about how are they going to pay for the wall. Okay, and who's going to pay for the wall? That is something yang dia orang duk perhatikan. And of course rumah juga masuk di bawah tajuk construction. Manufacturing tidak banyak yang berubah, 5 even jatuh daripada last month. Service providing, okay, this is good, 192,000. Retail meningkat, this is good. This is good. Okay, so overall kalau saya tengok data kat sini, not bad lah. Selalu kita not bad. It could get better kalau misal kata professional ini meningkat more than 50k ke, that could get better lah. But as I said to you earlier, this is like a football match 2 lawan 1, 2 gol, berbalas 1, average weekly hours, average hourly earnings, $26. $26. Okay, compare to last week. Wow, this is surprising. Saya baru nampak data ni. 25.97, walhal dia punya di sini $26. So saya suspect mungkin akan berlaku some adjustment atau revise data kat sini. It shouldn't be like that lah. It shouldn't be like that. Biasanya kalau misal kata itu jatuh, ini pun akan jatuh. Lebih rendah daripada 25.97. So we could see ada revise, ataupun yang ini dia dah revise, yang ini the latest one. So ini kan data bulan lepas 25.97. Mungkin dia sepatutnya lebih tinggi lah tu. See, dia 0.4 kan. So yang ini dia dah revise. Yang ini. So it could be 26 something and then boom jatuh ke 26. So inilah yang berlaku. So ini adalah data yang penting, sangat-sangat penting sekarang. Okay, so dia combine dengan NFP dan juga unemployment rate, yang mana unemployment rate sekarang ialah 4.8%. Okay guys, so itu cara kita baca benda ni. Jangan risau kalau tuan-tuan first time dengar ni, every month pun saya akan ulang. Bila ada news berkaitan dengan NFP, kita akan tengok hari Monday tu apa yang berlaku. Okay, so a quick look at what will happen this week. Now this week dia lebih kepada apa yang bakal berlaku di Australia dan New Zealand.
Saya rasa kita kena tupukan perhatian lebih kepada Australia dan New Zealand. Australia retail sales down by 0.1 negative, and then kita ada inflation expectations from New Zealand. Tu dia 11.5 ni. Besok ada cash rate, RBA statement. Setakat yang ini tidak ada cut. Tidak ada cut. And then kita ada GDT price index. Ini global dairy trade, very very important to New Zealand. On Wednesday hanya ada UCAT punya news, crude oil. But on Thursday, wow, cash rate 1.75, RBNZ press conference, RBNZ Wheeler, RBA, nampak berbalas-balas tembakan. So of course selain daripada AU, NU, saya juga nak tuan-tuan perhatikan out New Zealand. This is actually this week lah. This week battle between these two pairs lah. These two currencies. Okay, let us start dengan time frame yang besar dulu. Okay. See? Now, kalau sekali imbas, mungkin tuan-tuan akan nampak dia macam okay, a bit sideways. But kalau kita tengok di sini, dia ada strong resistant area. Okay, and then dia ada satu lagi somewhere here. Now perhatikan bagaimana low dia makin lama makin rendah. Low dia makin lama makin rendah. So this is something yang agak bearish lah. Okay, so ni di H1. Now kalau saya tengok dekat H1, dekat sini dia macam ada satu head and shoulder pattern. See, head and shoulder pattern. Break, pull back, dia try naik balik. Another breakout would be somewhere here lah. A break bawah ni, dia akan carry momentum yang lebih. So kalau misal kata saya ambil dekat H1, saya ukur ni sebagai kita punya breakout point. Okay, so kalau saya ambil break di sini, maksudnya price tu dia boleh jatuh sampai sini. Okey lah, logik juga. Support, resistance, break. You see, dekat 0440. Now, kalau saya letak pivot points, there you go. Dia very near to S3. So, sekarang ni dia dah pull back. Mungkin tuan-tuan boleh masuk somewhere here di atas, di bahagian atas, atau nak tunggu dia break. So kalau tunggu dia break, tak banyak lah. Ni untuk hari ni lah, maybe dalam 20 pip lebih saja. But in long run, I believe this is going to fall lah. This is going to fall. This one black candle, price akan pull back, and then boom. Another way yang kita boleh buat ialah, saya buang ni kejap. Ambil pada sini, tarik sini. See? So sekarang ni 50%. Wow, very near to 50%. Itu adalah entry kita. TP kita boleh letak dekat 161.8 dan juga 261. So kalau dia berjaya naik sampai 50, then itu adalah peluang untuk kita masuk satu sell. Sell limit 30 pip, 57 pip. See? Sebenarnya saya sendiri pun agak bearish lah. Kalau tengok pada candles, pada chart movement, saya agak bearish untuk pair ini. But of course, having said that, kita tak boleh nak cakap dalam keadaan major news coming up macam ni. Anything can happen. Okay guys, so minggu ini get your focus on Australia New Zealand. Mungkin kita boleh dapat beberapa good trades coming in. Okay, so take care. Kita jumpa lagi hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.